उदयपुर बकास्तिनि गरजी पेराटिया आमसानि खरकसा बुरै रेलवे pherjagwi thwikha फासानि फुंगा आमसानि लुकुरो रेल लाइन क्लाइजाक खरकसा बुरैनि मांगथै नुगै मानखा आपनि लगी लगिनो बर गरजी फारि कक्तमा रहरका कक्तमा मानै उसी शंकर त्रिपुरा जिआरपीनि उसी गुतम देबरमा पातिमुं थाइजो थांका पातिमुनि कक्तमा मानै आरो थांका उदयपुर बकास्ते पुलिस सुपार निर्माण दास ब कक्तमा थुमनाय रोकनि बसकांगो फायै बकास्ते पुलिस सुपार निर्माण दास साका थैनाय बुरैनि उमर 30 ফিয়াবা বেনি কোনো সিনেমং মাইনাখো তো কি কারণে এখানে আসে সকালে খবর রয়েছে গরজি পেরাদিয়া নগরবন এলাকায় যে রেলওয়ে ট্র্যাক রয়েছে ওইখানে একটি অজ্ঞাত একজন মহিলার মৃতদেহ রেল ট্র্যাকের উপরে রয়েছে তৎক্ষণাৎ ওসি গরজি এবং আমি মুভ করি তো তারপর দেখা গেছে সম্ভবত ট্রেনে কাটা পড়েছে তো আমরা একটি ইউডি কেস রেজিস্টার করছি ব্যক্তি কি কোনো চেনা গেছে বা কোন জায়গায় বাড়ি না চেনা যায়নি আমরা আইডেন্টিফিকেশন করার চেষ্টা করছি কি পোস্টমর্টম করা হবে এখন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 4 PM मांगथैनो पोस्टमर्टम ख्लाइमानि बागै साकमनग तलांखा पातिमुना तुइ नाचरि दङ पुलिस ब्युरो रिपोर्ट खरक